3.000 tahun yang lalu, pendatang pertama tiba di Kepulauan Fiji. Mereka berasal dari suku Melanesia dan Polinesia. Kini, Fiji masuk ke dalam negara perserikatan dengan populasi lebih dari 800.000 orang. Mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli sana. Suva, pusat perekonomian, peradaban, dan destinasi utama warga setempat dan warga asing. Di kota ini, kami bertemu dengan Niasdin, warga Fiji keturunan Indo-Fijian yang beragama Islam. Nias membantu kami mencari restoran halal di pusat kota Suva. Tanpa bantuan warga Muslim setempat, sepertinya akan sulit mencari restoran halal. Terlebih Fiji memiliki aneka sajian unik, paduan resep tradisional dan modern. Kami dikenalkan dengan pemilik restoran halal itu. This is the owner? Allahu Akbar. Salam, brother. How are you? Assalamualaikum. Yes, Anwar from Malaysia. Yes, I'm from Malaysia. Nice meeting you. Yes. brother. Okay. Your name is? Anwar. Anwar also. Anwar Khan. Allah, we're brothers. Allahu Akbar. Okay. What a It's just like in mathematics. Yeah. It's like Anwar squared. Allah Akbar. Oh, thank you. Oh, can we sit here? Come on. Oh, it's an honor to meet the owner. Anwar Khan, seorang tokoh Muslim Indo-Fijian. Assalamualaikum. Anwar Khan merupakan seorang pengacara. Ia memiliki kantor pengacaranya sendiri. Sebagai seorang warga Fiji keturunan Indo-Fijian, pencapaian Anwar Khan jadi contoh kesuksesan Muslim di negara itu. Lelaki berusia 40 tahunan itu juga seorang pengusaha. Tanpa rasa khawatir. There was a dire need, in fact, for a concise way of saying a halal restaurant. Quran prohibits pork, Yeah. right? So we would like to eat in a place where there is no pork. In this place, you don't find any pork. Yeah, Alhamdulillah. Yes, you have no pork here. It's halal and it's 100% halal. Kesulitan mencari restoran halal selama 10 tahun mendorong dirinya untuk membuka restoran ini. Ia juga menyediakan dalo atau keladi, makanan khas Fiji. The dalu is so delicious. Is there something special about the dalu? Yes, brother. This, in fact, during Ramadan time, what we do is we fry this stuff and we eat this when we break our fast. So it's like in Ramadan, this is also one of the main of the food to break yes. fast during Yes, Ramadan, yeah. mashallah. Yes, yeah. Kini, replika peralatan dalam upacara memakan daging manusia milik penduduk asli terdahulu dijual sebagai cenderamata. Kabarnya Raja Fiji, Ratu Seru Cakobau, mengharamkan praktik kanibalisme di tahun 1854 usai dirinya memeluk agama Kristen.
Hello? Assalamualaikum. This is Brother Nias. I'm Anwar from Malaysia. Where can we meet? Yeah, just come to level 5 Pacific House. Okay, meet you soon. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nias Din, seorang warga setempat yang bekerja di kedutaan Malaysia di Fiji. Ia tergolong kaum muslim Indo-Fijian generasi baru yang bekerja di pusat kota Suva. Pertemuan kami dengan Nias Din di kantornya bertujuan untuk mengenal seorang warga muslim pribumi di luar kota Suva. Pertemuan dengan Nias Din juga bisa mengungkap keadaan Fiji sebenarnya setelah dilanda topan Winston. Sebagai pihak diplomat, Nias memiliki informasi aktual mengenai kerusakan yang diakibatkan topan Winston di sini. Berdasarkan keterangan Nias, topan Winston datang seminggu yang lalu. Seorang warga muslim setempat menjadi korban. Hal yang lebih mengejutkan lagi, ternyata warga muslim itu merupakan seorang pemuka agama. Kami menyusun rencana untuk pergi ke kampung pemuka agama itu. Keesokan harinya, kami meninggalkan pusat kota menuju perkampungan pemuka agama korban topan Winston. Badai topan Winston itu membawa angin dengan kecepatan 300 km per jam, meratakan bangunan yang dilaluinya. Hampir 300.000 warga menjadi korban. Bahkan lebih dari 40 nyawa melayang. Bekas terjangan topan Winston terlihat jelas di sepanjang jalan. Badai itu disebut sebagai badai terdahsyat dalam sejarah Fiji yang telah meratakan wilayahnya. Tujuan kami, Kampung Nakia, yang terletak sekitar 70 km dari kota Suva. Usai menempuh perjalanan selama 2 jam, kami sampai di wilayah bencana. Mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli pribumi. Penduduk Kampung Nakia mulai pulih dari bencana yang mereka alami. Mayoritas penduduk kampung itu menganut agama Kristen. Hanya sebagian kecil yang beragama Islam. Tetapi ada satu musola di perkampungan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah, I think I've met you before. Yeah, your faces look familiar to me. I think we met in... Malaysia. Yeah, I think so, Malaysia. Right. Yes, it's a Right. program. We met in a program in Malaysia. Allahu Akbar. Yes, I'm fine, thank you, man. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tahir, jumpa dia masa ada program kat Malaysia. Dapat jumpa kat sini, kebetulan. Allahu Akbar. From Malaysia to Fiji. Yeah, from Malaysia to Fiji, right? Yeah. So this is my brothers, Yes. the Musala. This is your musalla. Yeah, this one. And this is your home. So, Akhirnya, tokoh agama yang dicari bisa kami temui. Ukhuwah dengan saudara seiman kembali terlihat karena kami sudah pernah bertemu sebelumnya. Untuk menemui sahabat lama yang juga pemuka agama setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Tahir bin Muhammad Nasir bertanggung jawab sebagai tokoh agama di kampung Nakia. This musala is well known all over Fiji because it's the only one in Fiji, in the village community, one mosque, one musala in there. Musola Haji Tahir, satu-satunya musola yang ada di perkampungan suku asli Fiji. Musola Haji Tahir sedang diperbaiki usai diterjang topan Winston. Musola itu digagas oleh almarhum ayahnya. My dad is the founder of the Islam here in Nakia village. He's a carpenter.
He built a Muslim brother's house. From there, he get the message from Tauhid, from one God. Almarhum Haji Tahir menjadi Muslim suku pribumi pertama di kampung itu. Saat ayah Haji Tahir menghembuskan napas terakhirnya, jumlah Muslim di kampung itu hanyalah 3 orang. Musola yang digagasnya ini sudah ada sejak 40 tahun yang lalu. Every day, he used to sit on the porch and calling the people, tell them there's only one God. Until my time comes up, I went to a madrasa, learn Quran, learn how to pray. And I took over. When my father is passed away, I took over. Haji Tahir menggantikan ayahnya menjadi imam sejak 15 tahun yang lalu. Kini, jumlah penduduk Muslim asli kampung ini mencapai 42 orang. Kerusakan yang ada di musola tidak jadi penghalang untuk sholat berjamaah setiap hari. Tebalnya keimanan membuat mereka tabah menghadapi semua cobaan. Musola Kampung Nakia menyatu dengan rumah Haji Tahir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. There is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Welcome to Musalla Afal, Brother Anwar. Thank you. Yeah. This is the musalla. Yeah, this is the Musalla. And a part of this Musalla, my home. He also built this one. The destruction of the cyclone, which is happening. Come, let's go Okay. inside. Let's go. So the musalla is combined Yeah, with your home. it's combined with my home. It's combined. So this is Yeah. musalla, and now I'm in your home. This is my home. Allahu Akbar. This is what happened during the destruction of the cyclone Winston. Badai yang melanda merusak hampir seluruh bangunan rumah Haji Tahir. Sepenglihatan kami, saat ini rumah Haji Tahir tidak layak untuk ditempati. So, Brother Tahir, this Yeah. is the window. Yeah, it's the timber from another building. It's hit both windows, so all the glasses just Broke. shattered. Yeah, all over the room. Meski badai telah berlalu, kekhawatiran masih tetap ada. You okay? Yeah. Can feel the damp. Is it okay, your feet? Yeah, okay. Did you step on something, is it? The glass. Glass from the windows that broke in the house. That's the window? Yeah. Itulah dia tingkap yang pecah dan berseliarakan di sini. Dan saya pun kena jalan berhati-hati lah. It used to be a room. I used to make a room here, 2 rooms. There's 2 rooms. Yeah, so It's gone. it's gone. Topan Winston membawa angin dengan kecepatan hingga 300 km per jam dan hujan lebat.
Warga setempat merasakan kengerian selama hampir 4 jam sebelum badai ganas itu bergerak ke wilayah lain. Melihat langsung kerusakan yang terjadi, membuat kami berpikir bagaimana keadaan Haji Tahir dan keluarga ketika badai itu menghancurkan rumahnya. Oh, Brother Tahir, during that situation, Yeah. what was playing in your mind? If he want my family to be end on that night, well, it's Allah's will. If he want me to carry on giving the message to the people, well, he will save us. So I said Bismillah and I read the Al-Fatiha a few times to protect us. I give dua. Allah saves us, brother. Meski topan Winston hampir merenggut nyawa warga kampung Nakia, mereka menerimanya sebagai takdir hidup yang harus dihadapi. Kedekatan dan semangat menjamu tamu seadanya jadi bukti ketabahan mereka. Berdasarkan keterangan Haji Tahir, semangat persaudaraan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW Go to another house, I say Assalamu alaikum outside, to warn them that I'm coming. In Fijian way, we say doho when I'm still on the road. It's to warn them, to the ladies to be prepared, go on the safe place, and the men to come and greet me. Same as Islam. We really love it. All the brothers here who come to Islam, they enjoy to be Muslim. Badai yang melanda kampung Nakia awalnya terjadi di malam Ia sebagai pemimpin sangat bersyukur karena semua saudara muslim di perkampungan itu selamat. Hampir 15 tahun menjadi imam, ia melihat agama Islam semakin mendapatkan hati penduduk asli setempat. Indigenous Fijian are coming to Islam. Lot of them. I never met them. I never met them before. But sometimes when I go to one mosque, I saw one Fijian there. I go to one mosque, 2 Fijian there. Alhamdulillah, it's coming slowly. Yeah. Coming slowly. Inshallah, maybe sometimes all Fijian. Mayoritas penduduk kampung Nakia beragama Kristen. Tapi Haji Tahir dan 24 saudara seiman lain yang menetap di kampung Nakia diterima dengan baik. Haji Tahir kerap menasihati saudara muslim lain agar tetap menunjukkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Itu salah satu cara dakwah yang dilakukannya. Haji Tahir mengantar Anwar ke sebuah bukit di dekat musolanya.
Di sini, jasad ayah Haji Tahir dikebumikan. Ia masih mengingat kata-kata sebelum ayahnya menghembuskan napas terakhirnya. Don't destroy this house. Don't destroy this musala. I keep that in my heart. It doesn't matter what.